দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর শুধু দীঘার অর্থনীতিই বদলায়নি, বদলাচ্ছে কর্মসংস্থানের ছবিও। মন্দিরকে কেন্দ্র করে যেমন পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে, তেমনি দীঘা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন আয়ের সুযোগ। সেই সুযোগ ধরেই ভিন্ন রাজ্য থেকেও বহু শিল্পী দীঘা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় এসে পসরা সাজাতে শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছেন রাজস্থানের যুবক সোহনলাল রাঠোর। সোহনলালের হাতে যেন জাদু রয়েছে। তার হাতের ছোঁয়া মাত্রই তৈরি হচ্ছে নানান রকম মন কাড়া মূর্তি। দীঘা এগরা রাস্তার ধারে বসে তিনি প্রতিদিন তৈরি করছেন রাধাকৃষ্ণ থেকে জগন্নাথ দেব, নানান দেব দেবীর মূর্তি। ये प्लास्टर पेरिस वाइट सीमेंट का है। मतलब क्या बनाते हैं आप? हम मूर्ति बनाते हैं, क्या क्या मूर्ति बनाते हैं? राधा कृष्ण, गणेश, सरस्वती, विश्वकर्मा, हर मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, ये जो मूर्ति बना रहे हैं आप मतलब कितने का बेचता है ये? ये 1200 रेट है, 600 है, 300 है, 200 है, लास्ट 100 है। ये क्या मिट्टी से बनता है क्या? नहीं, प्लास्टर पेरिस वाइट सीमेंट से बनता है, दोनों मिक्स। तो गांव किधर है? हमारा गांव राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान से यहाँ आया। हाँ, राजस्थान से इधर आया।